Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Chika Pramesti from Group 9. Before we start the presentation, I will introduce my member. The first member is Anis Yuliana, and the third, Lulu Musdalifah. Next. The first topic, conversation, mental health nursing. Second, word power, word connection with mental health nursing. Three, topic reading time and news reading. Next. 4. Present perfect tense. And the last, vocabulary building. Next. Conversation mental health nursing. Linda is a mental health nurse in a hospital. Several days ago, she ran into one of her old friends in the park. They talk about several things. Here is the conversation. David, hi, you are Linda William. Around you? Linda, yes, I am. Oh, your face is familiar. Aren't you David? David Smith? Yeah. How have you been in Linda? I'm good, thanks. How about you? I heard you moved to other town when we graduated from middle school. I'm doing just fine. That's true. But last month I come back here with a little sister, Lara. Wow, I have seen her again. I guess she has grown up a lot. That's true. She's going to go to college this year, but I'm little bit worried since she want to be a mental health nurse. Isn't isn't it dangerous? She's going to the handle people with mental problems. Well, basically, I'm always a student of mental health courses. Really? Aren't you scared, Linda? Not at all. I'm enjoying it well. Become MHM make be stressful and emotionally draining job, but it is very rewarding as well, and it's not dangerous. I'm recapping so many training dealing with handling the painting, so don't worry. Really? Have you had lunch? Not yet. Let's have lunch. I want to ask some question dealing with the job so I'll understand my sister choice. All right, let's. Word power, word connected with mental health nursing. Word agitation, meaning agitasi, alkoholis, kondisi sakit karena terlalu banyak minum alkohol, anestesia, anoreksia, anxiety, kecemasan, euphoric, pendekatan, assessment penilaian, behavior, perilaku, disorder, gangguan bipolar, bulimia, berkonsentrasi, delirium, delirium, delusion, hayalan atau angan-angan, demensia, depresi, disorientasi, Down syndrome, drowsiness, rasa ngantuk, eating disorder, gangguan makan, emosi, halusinasi, sentri, apa sih Mbak Center, ini? center. Healthcare center,
pusat pelayanan kesehatan, health mental, kesehatan mental, illusion, khayalan atau ilusi, injection, suntikan. Next. Insomnia, long term, jangka panjang, medication, pengobatan, mental illness, penyakit mental, multiple personality disorder, gangguan kepribadian ganda, obsession, obsesi, panic itu panik, paranoid itu orang yang menderita paranoid paranoid, personality disorder, gangguan kepribadian, fobia, penyakit ketakutan, postur, perawakan, prescribe, menulis resep obat, prescription, resep obat. Penyakit kejiwaan, psikotik, orang memiliki penyakit kejiwaan, recover, menyembuhkan, recovery, penyembuhan, risk assessment, penilaian beresiko, schizophrenia, short Iya benar. term, jangka pendek, side effect, efek samping, somnolence, stress or tension, ketegangan, stupor, keadaan pingsan, swear, mengumpat, treat, ancaman, treatment, perawatan, tremor, gemetar. Reading time. Next. Levels to salah. Next, level of anxiety. Anxiety has both healthy and harmful aspects depending on its degree and duration, as well as on how well the person keeps with it. Anxiety has 4 levels: mild, moderate, severe, and panic. Each level causes both psychological and emotional change in the person. Mild anxiety is a sensation that something is different and warrants special attention. Sensory stimulation encourage and help the person focus attention to learn, solve problem, things, act, feel, and protect himself or herself. Mild anxiety often motivation people to make change or to engage in goal-directed anxiety. For example, it helps students to focus on studying for on examination. Moderate anxiety is it disturbing feeling that something is definitely wrong. The person can still process information, solve problem, and learn new things with assistance from others. He or she has difficulty consenting independently but can be recreated to the topic. For example, the nurse might be giving proactive instruction to a client how is anxious about the upcoming surgical procedure. As the nurse is teaching the client attention words, but the nurse can regain the client attention and direct him or her back to the task at hand. As the person progresses to serve anxiety and panic, more primitive survival skills take over. Defensive response ensue and cognitive skill decrease significantly. A person with serve anxiety has trouble thinking and reasoning
muscles, tighten, and vital signs increase. The person the person speaks is irritable, and angry, or use other similar emotional psychomotor means to release tensions. In panic, the emotional psychomotor realm predominates with accompanying accompanying fight or freeze response. Adrenaline surge increases vital signs, pulse, and alerts to let it more light, and the only cognitive process focus on the person defense. Next. New reading. Read the following. New, then answer the question. Study support alternative model for personality disorder in upcoming DSM-5. That May 10, 2030. A new alternative model included in the upcoming 15th edition of the American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM-5 lines up well with the correct approach to diagnosis of personality disorder. According to a student, the May Journal of Psychiatric Prestige, the findings lend support to the new hybrid model, which combines the current dimension of personality disorder with various maladaptive personality traits found in individual patients. According to the report by Leslie C. Morey, PhD, of Texas A&M University, and Andrew A. Scordell, MD, of the University of Arizona College of Medicine and Columbia University College of Psychoscience and Surgeons. Hybrid model compared well with DSM-IV diagnosis of personality disorder experience working on the long awarded DSM-5 to be published later this March. Recommended subtitle revision to the select on personality disorder. Specifically, they proposed a hybrid categorical dimensional model including not only core impairment in personality tuning but also various. Next. Combination of pathological personality traits associated with this condition. Goal of the proposal included reduce overlap among personality disorder diagnoses, reducing heterogeneity
among patients receiving the same diagnosis, eliminating arbitrary diagnostic the sort with little or no research basis, addressing the widespread use of the vague personality disorder, not otherwise specific diagnosis, for providing diagnoses their sort that are related to level of environment in a meaningful way. Although the proposal was endorsed by the DSM. DSM, DSM. DSM, DSM for task force, it was decided that the hybrid model required more research support before being fully adopted. Therefore, the hybrid model will be referred to as an alternative model and placed in section 3 of the DSM-4, which contain concept for which further research is needed. Meanwhile, the main body of the DSM-4 will retain the DSM-4 criteria for personality disorder. Okay, can share was whether the new model would lead to discrepancies between DSM-4 and this DSM-4 and DSM-5 definition of the same disorder, especially for diagnoses such as borderline and antisocial and schizotypal personality disorder, for which a substantial body of risk literature exists. It is important to evaluate whether the thought can be established that profit thought continuity between DSM-4 and proposed DSM-5 definition. Drey, Murray, and Scodel read their study included a national sample of 337 patients who were diagnosed disorder but system by clinic family with Their case, the result show appreciate correspondence between the DSM-4 diagnosis of personality disorder and the hybrid categorical dimensional diagnostic model proposed for DSM-5. The two models agreed well for various subtypes, including borderline, avoidant, obsessive compulsive, antisocial, narcissistic, and schizotypal personality disorder. Traditional DSM-4 categories of personality disorder can be rendered in terms of care impairments in personality, functioning, and
pathological personality traits with the fidelity, there as Morey and Skadal conclude the belief their findings should allay fears that translating PDS into personality functioning and trait terms will be disruptive to clinical practice or research. The researchers at the definition of all personality disorder in terms of care impairments in personality specific specificity and utility for treatment planning and prognosis. If their results are borne out by future studies using others methods, the surplus, there is Mori and Skadal believe their findings support adopting the new congenital dementia model for clinical diagnosis. Next. Tingkat kecemasan. Kecemasan memiliki aspek yang sehat dan berbahaya, tergantung pada tingkat dan durasi serta seberapa baik orang tersebut mengatasinya. Kecemasan memiliki 4 tingkat. Yang pertama ringan, sedang, berat, dan panik. Setiap tingkat menyebabkan perubahan fisiologis dan emosional pada orang tersebut. Kecemasan ringan adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan memerlukan perhatian khusus. Stimulasi sensorik meningkat dan membantu orang tersebut memusatkan perhatian untuk belajar. Memecahkan masalah, berpikir, bertindak, merasakan, dan melindungi dirinya sendiri. Kecemasan ringan seringkali memotivasi orang untuk melakukan perubahan atau terlibat dalam aktivitas yang diarahkan pada tujuan. Sebagai contoh, kecemasan membantu siswa untuk fokus belajar menghadapi ujian. Kecemasan sedang adalah perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah. Orang tersebut masih dapat memproses informasi, memecahkan masalah, dan mempelajari hal-hal baru dengan bantuan orang lain. Ia memiliki kesulitan untuk berkonsentrasi secara mandiri, tetapi dapat diarahkan ke topik yang sedang dibahas. Sebagai contoh, perawat mungkin memberikan instruksi praoperasi kepada klien yang cemas tentang prosedur operasi yang akan dilakukan. Ketika perawat sedang mengajar, perhatikan klien mungkin akan mengembara, tetapi perawat dapat menarik kembali perhatian klien dan mengatakan bahwa mengarahkannya kembali ke tugas yang sedang dikerjakannya. Ketika orang tersebut berkembang menjadi kecemasan dan kepanikan yang parah, keterampilan bertahan hidup yang lebih primitif, mengambil alih respon defensi terjadi, dan keterampilan kognitif menurun secara signifikan. Seseorang yang kecemasan parah mengalami kesulitan berpikir dan bernalar, otot menegang, dan tanda-tanda vital meningkat. Orang tersebut mondar-mandir, gelisah, mudah tersinggung, dan marah, atau menggunakan cara emosional psikomotorik serupa lainnya untuk melepaskan ketegangan dalam kepanikan. Ranah emosional psikomotorik mendominasi dengan respon melawan, lari, atau membekukan. Lanjakan adrenalin sangat meningkat. Tanda-tanda vital, pupil membesar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk, dan satu-satunya proses kognitif berfokus pada pertahanan seseorang. Next. Bacalah berita berikut ini, lalu jawablah
pertanyaan berikut studi mendukung model alternatif untuk gangguan kepribadian dalam DSM yang akan datang. Pada tanggal 5 tanggal 5 10 Mei 2013. Model alternatif baru emitian deh. Bacalah berita berikut ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Studi pendukung model alternatif untuk gangguan kepribadian adalah DSM yang akan datang 5. Tanggal 10/2013. Model alternatif baru yang termasuk dalam edisi kelima Manual Diagnostik dan Statik Gangguan Mental DSM-5 yang akan datang sejalan dengan pendekatan saat ini mendiagnosis gangguan kepribadian. Menurut sebuah studi dalam jurnal praktik kejiwaan bulan Mei, temuan ini memberikan dukungan pada model hibrida baru yang menggabungkan dimensi inti dari gangguan kepribadi dengan berbagai sifat kepribadian maladaptif yang ditemukan pada masing-masing pasien. Menurut laporan Leslie Morey, PhD dari Texas Universitas dan Andrew Skodol, MD dari Fakultas Kedokteran Putar-putar itu Universitas skodol deh Arizona. bacanya. Tapi bener, Mbak, ini Skodol. Bener Oh kan? iya bener skodol anjing. Astagfirullahaladzim. Sorry lu. Gue ngakak depan anjing. Menurut laporan Leslie Morey, PhD dari Texas A&M Universitas dan Andrew Skodol, MD dari Fakultas Kedokteran Universitas Arizona dan Fakultas Kedokteran dan ahli bedah Universitas Columbia. Model hibrida membandingkan dengan baik dengan DSM-4, diagnosa gangguan kepribadian para ahli yang bekerja pada DSM-5 yang telah lama ditunggu-tunggu yang akan diterbitkan akhir bulan ini, merekomendasikan revisi substansial pada bagian gangguan kepribadian secara khusus. Mereka mengusulkan model kategorikal dimensi hibrida yang tidak hanya mencakup gangguan inti dalam fungsi kepribadian, tetapi juga berbagai Tapi juga berbagai kombinasi ciri-ciri kepribadian patologis yang terkait dengan kondisi-kondisi ini. Tujuan dari proposal tersebut termaksud mengurangi tumpang tindih di antara diagnosis gangguan kepribadian, mengurangi heterogenitas di antara pasien yang menerima diagnosis yang sama, menghilangkan ambang batas diagnostik yang sewenang-wenang dengan sedikit atau tanpa dasar penelitian mengatasi penggunaan diagnosis gangguan IT pribadi yang tidak ditentukan, yang tidak jelas antara luas, memberikan ambang batas diagnosis yang terkait dengan tingkat gangguan dengan cara yang bermakna. Meskipun proposal yang tersebut didukung oleh gugus tugas DSM-5, diputuskan bahwa model hibrida membutuhkan lebih banyak dukungan penelitian sebelum diadopsi sepenuhnya. Oleh karena itu, model hibrida akan disebut sebagai model alternatif dan ditempatkan di bagian 3 DSM-5 yang berisi konsep-konsep yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Sementara itu, bagian utama dari DSM-5 akan mempertahankan kriteria DSM-4 untuk gangguan kepribadian. Kekhawatiran utama dari DSM-5 kekhawatiran DSM-5 untuk gangguan yang sama, terutama untuk diagnosis seperti gangguan kepribadian ambang antisosial dan skizotipal yang memiliki banyak literatur penelitian. Penting untuk mengevaluasi apakah ambang batas dapat ditetapkan yang memberikan kesinambungan yang solid antara DSM-4 dan definisi DSM-5 yang diusulkan. Tulis DRS Marey dan Skodol. Studi mereka termaksud sampel nasional 337 pasien yang didiagnosis di bawah kedua sistem oleh dokter yang akrab. Dengan
Next. Dengan kasus-kasus mereka, hasil penelitian menunjukkan korespondensi yang cukup baik antara diagnosis DSM-4 untuk gangguan kepribadian dan model diagnostik kategorikal dimensi hibrida yang diusulkan untuk DSM-5. Kedua model ini cocok untuk berbagai subtipe, termasuk gangguan kepribadian borderline, penghindar, obsesif, kompulsif, antisosial, narsistik, dan skizotipal. Kategori gangguan kepribadian DSM-4 tradisional dapat diberikan dalam hal gangguan inti dalam fungsi kepribadian dan ciri-ciri kepribadian patologis dengan ketepatan yang tinggi. Itu DRS Mone ya? Dokter apa sih? Dors ya? Dorsmore. Iya, Dorsmore dan Skodol kan? Apa dokter sih itu teh? Gak tau deh. DRS. DRS aja ya gue ya? DRS Murray dan Skodol menyimpulkan mereka percaya bahwa temuan mereka seharusnya menghilangkan kekhawatiran bahwa manajemen PD ke dalam fungsi kepribadian dan istilah sifat akan mengganggu praktik klinis dan penelitian. Para peneliti menambahkan definisi semua gangguan kepribadian dalam hal gangguan inti dan fungsi kepribadian dan ciri-ciri kepribadian patologis, mengidentifikasi patologi kepribadian dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, serta berguna untuk perencanaan, pengobatan, dan prognosis. Jika hasil penelitian maka didukung oleh penelitian-penelitian di masa depan yang menggunakan metode dan sampel lain. DRS Murray dan Skodol percaya bahwa temuan mereka mendukung penggunaan model kategorikal dimensi dengan dimensi baru untuk diagnosis klinik. Next. Present perfect tense. Proses pengertian definisi present perfect tense. Present perfect tense is a sentence starter with a change in the form of the verb that is used to express an event or past event that is still continue until now. B. Formula present perfect tense. One, nominal sentence, kalimat nominal, present perfect tense, nominal sentence are sentences that do not contain verbs and adjective, nouns, and add the verbs come on. See the formula below. Pola kalimat positif, afirmatif or positif, rumus, subject plus have or has plus been plus complement. Negatif or negative, subject plus have or has plus not plus been plus complement. Interrogatif atau tanya, have atau has plus subject plus been plus complement. Example, positif, you have been a creative writer since 2018. Kamu telah menjadi seorang penulis kreatif sejak 2018. Negatif, we have not been hungry. Kita belum merasa lapar. Ya. Interrogatif, has she been very busy this week? Apakah dia sangat sibuk pekan ini? Oke, next. Proses
to verbal sentence, kalimat verbal. Present perfect tense, in a verbal sentence, after the subject will be followed by verb, aka a verb. Well, this sentence use the third verb, alias verb 3. See the following formula. Pola kalimat. Positif. Rumusnya subject plus have atau has plus verb 3. Negatif. Subject plus have or has plus not plus verb 3. Interrogatif atau tanya plus have or has plus subject plus verb 3. Example, positif, bentuk kalimat positif, I have eaten this a day. Saya sudah makan 3 kali sehari. Negatif, bentuk kalimat negatif, they have not paid their others or orders. Mereka belum membayar pesanan-pesanan mereka. Interrogatif, bentuk kalimat tanya, have they surprised Cynthia? Apakah kalian sudah memberi kejutan pada Cynthia? Next. Verb 3. Kata kerja ini digunakan dalam perfect tenses. Tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang telah usai, baik present, perfect tense, maupun past, perfect tense. Contoh kalimat, I have finished my project this afternoon. She has cleaned her room. Verb 1. Begin. Verb 2. Began. Verb 3. Begun. Artinya mulai. Break. Broke. Broken. Istirahat. Bring. Broke. Membawa. Choose. Chosen. Memilih. Do. Did. Done. Melakukan. Draw. Drawn. Menarik. Know. Noun. Tahu. Next. Time expression dalam present perfect tense. Time expression already, sudah, just, sudah atau baru saja. Recently, baru-baru ini. Lately, akhir-akhir ini. Ever, pernah. Yet, belum. For plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. For 5 hour atau selama. Since plus keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kejadian dimulai. Since 2 hour ago, atau artinya sejak. Lanjut. Regular and irregular verb. Regular verb bentuknya mengikuti bentuk base verb dengan tambahan kata di belakangnya. Perubahannya berlaku untuk verb 2 dan verb 3. Verb 1 tetap berdasarkan base verb. Kata akhiran ditambah dengan D seperti serve menjadi served. Kata akhirannya Y didahului konsonan maka diganti jadi aid seperti cry menjadi cried. Kata akhiran Y yang didahului vokal ditambah aid seperti fly menjadi flayed. Irregular verb, kata yang tidak berubah seperti cut, tetap cut. Put, tetap put. Kata verb 2 dan verb 3-nya sama yang berakhirannya CH, F, K, P, S, SH seperti buy menjadi vogue, win menjadi won. Kata verb 1, verb 2, dan verb 3-nya beda seperti drink menjadi drunk dan drunk. Break menjadi broke dan broken. Okay, guys, thank you so much for attention, for watching. I hope you enjoy for the presentation. And bye-bye. Thank you. Sarangi.